guys, today I'm gonna teach you how to skid. Skid. Okay? So guys, ito po yung brakes. Ito po, yung sa right po, sa likod po magbe-brakes. Demonstrate mo nga. Ha? Paano? Ito. Tapos, ito pong brakes na to, sa front po. Okay po. Tapos po, kapag mag-ready na po kayo mag-skid, i-preno nyo po ito, tapos gano'n nyo po. Okay po. Papakita ang ayun. Ay, si Terence, guys. Hello. Ulit. So, ganun mag-skid. Teach me more! Tingnan ko to. Hey. So, yun lang guys para sa video na to. Thank you and bye-bye. Bye-bye ka, Jade. Bye!